Dok, may kumagpacheck kita, budo-budo ah. Ay, dati agos pati bodo-bodo, 50 pesos 50 na. pesos, sigurado ko aglaim nak. Hindi totoo yan. Nabudo, dati ni. Medyo mayak. Wow! Ito sa kakit. Ang tuti-tuti mo. Side effect na dito dito. Sa tepet mo. Ano ang agos mo? Dito, 50 pesos. 50 pesos. Tawad na naman. Side effect na kami. Tapos dito. Ha? Yan pa, dito ulog. Side effect Ginagawa mo. dito. Side effect na. Yan dito. Damar tagas mo. Dito. Manod me sa. 50 man dito. Maunin. Budok-budok manin. Ala, dalawa yun. Budok-budok manin. Dati dito, 50 pesos mo Ada manin. Haanan. Ang mayat kita budok-budok kasi mabusti kwarta. Ako tutong sa ako.